ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यै स्वरूपिणी ओम नमः शिवाय ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः मंगलचरल वेणुगोपाल दत्तात्रेय स्वामी ओम श्रामं जम ऐं ओम राम धूम त्रम ओम नमः शिवाय वेणु दत्तात्रेय नमो ओम ऐं द्रौब्रह्म श्री वेणु दत्तलक्ष्मी देव्यै नमः ओम कमलावाला श्री मेरु चक्रमान ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ह्रीं राम विष्णुशक्तये नमः ओम श्री श्यामला देव्यै नमः श्री श्यामला पंचाशत स्वर वर्ण मालिका स्तोत्र वन्देहं वनजेक्षणां वसुमतीं वाग्देवितां वैष्णवीं शब्दब्रह्ममयीं शशाङ्कवदनां शातोदरीं शाङ्करीं षड्बीजां सशिवां समङ्कितपदामाधारचक्रे स्थिताम् चिद्रूपां सकलेप्सितार्धवरदां बालां भजे श्यामलां बालां भास्करभासमप्रभयुतां भीमेश्वरीं भारतीं माणिक्याञ्चितहारिणीमभयदां योनिस्थितेयं प्रदपदां ह्रां ह्रां ह्रीं कमयीं रजस्तमहरीं लम्बीजमोहमोङ्कारिणीं चिद्रूपां सकलेप्सितार्धवरदां बालां भजे श्यामलां धं धं लं त ध तमक्षरीं तव स्कलान्ताद्याकृते दुर्यगां दं दं नं नवकोटिमूर्तिसहितां नादं सबिन्दूकलां पं फं मन्त्रबलप्रदां प्रतितप्रतिपदां नाभौ सचक्षे सचक्रे स्थितां चिद्रूपां सकलेप्सितार्धवरदां बालां भजे श्यामलां कं खं गं घ मयीं गजास्य जननीं गानप्रियामागमीं चं छं जं झं जनकृणि गुणु धिनु झङ्कारपादां रमां ञं ठं ठं हृदये स्थितां किणिकिणीनादौ करौ कङ्कणां चिद्रूपां सकलेप्सितार्धवरदां बालां भजे श्यामलाम् अम् आं इं इमयीं इहैव सुखदामीकार उपमां रुं रूं लुं सह वर्णपीठनिलये लुङ्कारयें ऐं सदा ॐ औं अन्नमये अहः सवनुतामानन्दमानन्दिने चिद्रूपां सकलेप्सितार्धवरदां बालां भजे श्यामलां हं क्षं ब्रह्ममयीं द्विपत्रकवलां भ्रूमध्यपीठे स्थितां इडापिङ्गलमध्यदेशगमनामिष्टार्धसन्धायिनीम् आरोह प्रतिरोह यन्त्रभरितां साक्षात् सुषुम्नां कलां चिद्रूपां सकलेप्सितार्धवरदां बालां भजे श्यामलां ब्रह्मेशादिसमस्तमौनिऋषिभिर्देवैः सदा ध्यायिनीं ब्रह्मस्थाननिवेशिनीं तव कलां तारं सहस्रांशके खव्यं खव्यमयीं खगेशविनुतां खं रूपिमोङ्कारिणीं चिद्रूपां सकलेप्सितार्धवरदां बालां भजे श्यामलां चक्राण्ये सतु सप्तमन्तरगते वर्णात्मिके तां श्रियं नादं बिन्दुकलामयीं चरहिते निःशब्दनिर्व्यापके निर्व्यक्तां च निरञ्जनीं निरवयां
श्रीयन्त्रमात्रां परां चिद्रूपां सकलेप्सितार्धवरदां बालां भजे श्यामलां बालामालमनोहरां प्रतिदिनं वाञ्छन्ति वाच्यं पठेत् वेदशास्त्रविवादकालसमये स्थित्वा सभामध्यमे पञ्चाशत् स्वर वर्णमालिकमियां जिह्वाग्रसंस्था पठेत् पठेद्धर्मार्धाखिलकामवीक्षितकृपाः यजन्ति मोक्षं तथा इति श्रीश्यामला पञ्चाशत् स्वरवर्णमालिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम श्री श्यामला देव्यै नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति। श्री श्री श्यामला पंचाशत् स्वर्णमालिका स्तोत्रं संपूर्णं तदस्तु।